খুলনায় খালিশপুর ইমামবাড়া থেকে মহরমের 40 দিনের মিছিল বের করা হয়। নানান শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। শিয়া সুন্নি একান্ত হয়ে তাতে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হযরত ইমাম হোসাইন আলাইহিস শোক স্মরণে নেমে আসেন। হাত মাতো করেন পুরুষ ও মহিলারা, সঙ্গে কিশোর বাচ্চারাও ছিলেন। ছোট বড় আলম নিয়ে ও ইমাম হোসাইন আলাইহির তাবুত নিয়ে এই জুলুস করেন। ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলার মানুষ খালিশপুর ইমামবাড়া এসে অংশগ্রহণ করেন। হাজারো মানুষের জনতার দল খুলনার 12 নং ওয়ার্ড হয়ে ঘুরে এসে শেষ করেন খালিশপুর ইমামবাড়া। এই নিয়ে প্রতিবেদনে আছেন আশিকুর রহমান। সবুজ বাংলা চ্যানেলের সাথে সঙ্গে থাকুন, বিস্তারিত দেখুন। আরও নতুন নতুন প্রতিবেদন দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন ও সঙ্গে থাকুন। भूल जाएंगे हर गम, भूल जाएंगे हर गम, भूल जाएंगे हर गम, गम तेरा न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे। कैसे भूल जाए मक्तल हुसैन को, कैसे भूल जाए फातिमा के बहन को, कैसे भूल जाए फातिमा के बहन को, खुदा न भूलेंगे, खुदा न भूलेंगे, खुदा न भूलेंगे, गम तेरा न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे। वो सितम वो जुल्म वो जफा के सिलसिले, अलकमा के सामने ख़याम जल गए, अलकमा के सामने ख़याम जल गए, नवा न भूलेंगे, नवा न भूलेंगे, नवा न भूलेंगे, गम तेरा न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे। जिस जगह हुसैन का जवां हुआ शहीद, जिस जगह हुआ था एक बेजुबां शहीद, जिस जगह हुआ था एक बेजुबां शहीद, वो जगह न भूलेंगे, वो जगह न भूलेंगे, वो जगह न भूलेंगे, गम तेरा न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे। वो लहू भरा अलम वो मश्क खूब भरी, इंतजार आब में सकीना मर गई, इंतजार आब में सकीना मर गई, सानहा न भूलेंगे, सानहा न भूलेंगे, सानहा न भूलेंगे, गम तेरा न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे, करबला न भूलेंगे। खून रोए जिसके गम में उम्र भरी मां, ले गई थी लूट के रिदा जो फौज शाम, ले गई थी लूट के रिदा जो फौज शाम, वो रिदा न भूलेंगे, वो रिदा न भूलेंगे,
हाजिरी, रोज़ाए हुसैन पे हो सबकी हाजिरी, ये दुआ न भूलेंगे।